Good evening, viewers of Smekanagama TV. I'm Jonathan, will report about the latest earthquakes in Poso, Sulawesi. A 6.0 magnitude earthquake struck central Sulawesi on 17th August 2025. The earthquake hit near Poso Regency at a shallow depth, shaking the region and alarming local residents, which made its impact more strongly felt on the surface. The Indonesian Agency for Meteorology, Climatology, and Geophysics, or BMKG, alarmed 2 Indonesian residents living near coastal area to anticipate for the possibility of aftershock that may continue in the coming days. This is because the earthquake is closely associated with phenomena of shifting of the Earth's plates. At first, there were concerns about a potential tsunami, but officials later confirmed that the risk was minimal. The earthquake injured dozens of people, with some victims in critical condition, and it also caused significant structural damage. One of the most serious incidents was the collapse of a church in Mozani village, which resulted in fatalities among the congregants. Later reports confirmed that at least 2 people died and 44 others were injured. So, how the situation is now? Let's connect to our reporter Putri Lestari in Poso. Putri, can you tell us how is the situation there is now? Dari gempa bumi dengan magnitudo 6,0 di Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah ini memang dari data BNPB per hari Minggu pada pukul 23:42 waktu Indonesia Barat ini ada 1 korban yang meninggal dunia. Korban tersebut memang awalnya merupakan pasien yang kritis akibat tertimpa dari reruntuhan dari gereja Elim Masani di Kabupaten Poso di Provinsi Sulawesi Tengah, di mana memang dari video yang viral baik Shana dan juga Fatima dan juga pemirsa, ini memang dari gereja tersebut, korban tersebut tertimpa reruntuhan kayu dan juga batako akibat pasca gempa yang terjadi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Dan dari data yang kami dapatkan juga memang ada sekitar 12 bangunan yang rusak parah dan juga 33 bangunan yang masih kerusakan ringan. Beyond the human casualties, the disaster damaged more than 250 houses, schools, and places of worship across the region. In addition, the earthquake generated a small tsunami in Poso Regency, adding to the community's fear and the overall destruction. This event highlights once again how vulnerable Sulawesi and other parts of Indonesia are to powerful earthquakes due to their location on the Pacific Ring of Fire. Dan sekarang di samping kiri saya ini saya sudah bersama dengan Direktur Dukungan Infrastruktur Darurat dari BNPB, yakni Bapak Andria Yuferizal. Pak Yufe, boleh dijelaskan bagaimana update terbaru dari BNPB dan juga berapa desa sih Pak yang terdampak akibat dari gempa di Kabupaten Poso? Baik, terima kasih. Sebagai dampak gempa bumi yang terjadi pada kemarin tanggal 17 Agustus jam 6.38 WITA, ada beberapa dampak yang cukup signifikan, yaitu 3 kecamatan, 10 desa. Di antaranya Kecamatan Poso Pesisir Utara, Poso Pesisir, dan Kecamatan Poso Pesisir Selatan. Di mana betul tadi yang disampaikan bahwa tadi malam 2 di antara korban kritis tertimpa atas nama Ibu Katrin Kande usia 50 tahun warga Desa Masani pada pukul 10 malam wafat. Itu pun kami ikut berduka atas karenanya. Dan selanjutnya adalah
terdapat penanganan darurat kesehatan di RSUD Poso dan beberapa ini puskesmas yang ada. Sementara pengungsian terpusat di Kota Poso sebagai korban masyarakat hampir dikatakan tidak ada. Yang ada adalah pengungsi mandiri yang berada di depan rumah atau yang di sana keluarganya. For the updated news, I am Jonathan. We'll report soon. Thanks for watching. Bye. Have a nice moment with your family.